Wow, very good. Oh, tingnan ko nga. Ayan. Sige. Palakas ko. Yun na. Wow! Galing naman no. Sige nga, tingnan ko. Ang dami. Oh, malapit na. Malapit na matanggal. Wala pa na matanggal. Wow! Very good. Messy the screw. Para matanggal ito. Huh? Para matanggal sila. Screw. At tutukay da. Matanggal. Okay. Dami. Dami dyan. Okay, what's that, Mosh? Messy? Yan. Sila na. Saan? Oh, sila na. Okay. Siya pa. Isa pa. Yan pa. Okay, you remove the screw. Very good. Galing na ni Mosh. Magtanggal ng screw. Okay. Hindi na niya tignan Tado. Okay. Messy. Okay. Cute. Malapit na yan. Galing. Ay, wait. Bungal ka lang. Bungal lang. Ayun na. Wow, galing. Messy. Wow, you give it to adding. Galing naman yung music ko. Tagatanggal ng screw. Malapit na. Sige nga, tanggalin mo lahat yan. May sira. Okay. Ayun na. Wow, galing. Ayun na. Messy dot, show me. Wow, open. May I see? Ay, ito daw. Pero, Messy, malapit na. Yun na. You give it to adding. Wow. Show it to me, Dot. May I see? Ito. Wow. Yan o, Dot. Look. Yan. Yan o. Cute. Ito. Oh. Okay. Bakit tutok doon? Okay. Malakas na. Galing naman ni Moshi. Pinakamagaling sa buong mundo ito. Ang galing. Okay, hindi man si Dudut. Okay. Wala pa. Messi? Wala pa. Ay, okay. Matutok ka. Kamay. Okay. Matutok. Oh, yan. Oh, yan. Wow. That's your hand. Wala na. Ay, wow. There's more. You remove this. Here. Hoy. Ay. Di yan kaya? Ha? Di yan kaya? Hindi kaya? This one. Yan. Yan. Ito. Pwede. Ito. Pwede yan. Sige. Ayan. Hindi mo tigas? Ha? Tigas? It's hard. Like this, Messy. Ay, hindi pwede. Ibang screwdriver yung kailangan dito. Ito, how about this one? This one. Ah, hindi rin pwede. Ito Hindi. Ito sarag. Ay, ito sarag na nga pala mo, babe. Ito pa. What's that? Ha? Ito. Hindi yan. Hindi yan. Tutok ka kamay dyan. Okay. Sige, You give it to Ading. Give. yun na. Tudot ka talaga. You count. Do that. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. Mali mo talaga. You count again. Dot, you count. Uy. Oh.